Pila ka high school students sa kuhaan sa CCTV nga nagtakla sa pader kag nagligoy sa klase sa Bacolod City. Sa Iring Pedreso may nagratsa ng balita. Exclusive! Sa kuha sa CCTV, makita nga kasubong nga nahulog halin sa atop ang lalaki nga estudyante. Apang sa isa pa ka ang gulo, klaro nga makita nga hungod ini nga naglumpat. Ginsundan sang apat nga iban pa. May pila sa ilang nga natumba pagtupa sa semento, apang madasig nga nagbangon kag nagpalagyo. Ang mga estudyante nga naka-uniforme, lunsay nag-eskwela sa isa ka high school sa barangay Handumanan, Bacolod City. Kuha ini sang Hulyo 30 sang aga. Nagsaka sa pader ang mga estudyante kag isa-isa nga naglumpat para makaligoy sa klase. Nakita na sang principal ang CCTV video. Ginatumod pa ang mga estudyante. Wala dapat sang room sang magligoy, magpuropalagyo, maglinumpat or whatever nga mga posibilidad nga patabo sa sulod sang eskwelahan. Plano sa eskwelahan nga ipatawag ang ginikanan sa mga estudyante, pananglitan matumod na. Agon malikawan ang parehong insidente. Panawagan sa pila ka ginikanan, pataason ang mga padero sa eskwelahan. Bintaha, ang magpinsa, kay hinali kung nano magkalatabo na sila, magkalasungi. Gintinguan sa news team nga makuhaan sa payag ang DepEd Division of Bacolod apang nagpaiway nga magpa-interview. Upod kay Herald Akang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada!